नौजवानों आओगे या चूड़ियां पहना दूं मैं तुमको? मैं सच कहता हूं मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। 10 रुपए तुम्हारी जेब से नहीं निकलते कौम की हिफाजत के लिए। रमजान के जुमे में जिंदगी में पहली मर्तबा ये मैं बद्दुआ दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप हज़रत खैरियत से हैं? नाज़रीन, आपकी खिदमत में मैं एक वीडियो पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारे अंदर जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए। हमारे अंदर से बेहिसी यानी कि हमें एहसास जो है ना, जो बेहिसी है, अब हम कुछ किसी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है। मसलन कोई अगर मुर्दा हो, कोई मरा हुआ इंसान हो, कोई मुर्दा हो जिसके जिस्म से रूह निकल चुकी हो, आप उसको सूई भी चुप हो गए या उसको बुरा भला भी कहोगे, उसको डांटोगे, उसको आप उसकी शान में गुस्ताखी भी करोगे ना, तो उसके जिस्म में चूँकि जान नहीं है, अब उसके अंदर से एहसास ख़त्म हो चुका है दर्द का या किसी भी इमोशन का, तो क्या है कि वो आपको किसी भी बात का जवाब नहीं देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ज़िंदा होता है, अगर आप उसको ज़रा सा तिरछी निगाहों से देख के कुछ इशारा भी कर दो, उसका मतलब वो समझ लेगा, उसको बुरा लग सकता है क्योंकि उसके अंदर एक एहसास ज़िंदा है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारे अंदर से जो एहसास मर चुका है, उस एहसास को ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। और हमारी जो जिम्मेदारियां हैं मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए, जो मुसलमानों के हालात हैं उसके ताल्लुक से, तो ज़्यादा देर न करते हुए आपकी खिदमत में वीडियो अर्ज़ पेश कर रहा हूँ, जिसको आप देखें ज़रा सा। नौजवानों आओगे या चूड़ियां पहना दूं मैं तुमको? मैं चूड़ियां भेजूं? मैं सच कहता हूं मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत दुखा हुआ है। ओ माल वालों, अपने माल को शादियों में खर्च करते रहोगे? बताओ, जवाब दो। शादियों में खर्च करोगे या कौम की हिफाजत के लिए खर्च करोगे? कहाँ खर्च कर रहे हो कौम की हिफाजत के लिए? 10 रुपए तुम्हारी जेब से नहीं निकलते कौम की हिफाजत के लिए, और शादियों में लाखों रुपए सूदी कर्जा लेकर खर्च कर रहे हो। मैं तुम सबको अल्लाह के सवाले करता हूँ, जिन लोगों ने माल को शादियों में खर्च किया हो, अल्लाह आज उन सब का नाम लिख लीजिए। अगर वो तौबा न करें और अगर वो माफ़ी न मांगें तो अल्लाह उनको बदतरीन सज़ा दीजिए, शर्मनाक सज़ा दीजिए, इबरतनाक सज़ा दीजिए। रमज़ान के जुमे में ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये मैं बद्दुआ दे रहा हूँ। क्या हो गया है तुमको? तुम्हारे लोग जेलों में हैं, उनका मुकदमा ये लड़ा जा रहा है। तुम्हारे लोग भूख से मर रहे हैं। जो लोग जेल में हैं उनका घर वालों का हाल पूछते हो कभी कि उनके घर पे इफ्तारी इफ्तारी होती है कि नहीं होती? उनके घर पे सहरी बनती है कि नहीं बनती? 4 दिन के बाद ईद है, उनके बच्चे भी रोएंगे। तुम्हारे बच्चे शानदार कपड़े पहन के घूमेंगे और उनके बच्चे जो कौम के लिए कुर्बान हो गए, उनके बच्चे रोएंगे और तुम अपनी बच्चों पर फजूल खर्चियाँ करोगे। तुम अपनी लड़कियों की शादियों में लाखों रुपए खर्च करोगे। मैं लानत भेजता हूँ उन शादियों पर जिन शादियों में लाखों रुपए खर्च हुए हों, और उन शादियों में बरकत डाले जो शादियां सादगी के साथ की गई हों, कम पैसे में वो शादियां की गई हों, जिन शादियों में फजूल खर्चियाँ न हुई हों, जहाँ बेपर्दगियाँ न हुई हों, जहाँ गरीबों का दिल न दुखाया गया हो, उन शादियों में बरकत डाल। और जिन शादियों में दिखावा किया गया हो, ए अल्लाह, पूरे मुल्क में कहीं किसी शहर किसी गाँव में कोई मुसलमान घराने की शादी जो धूम धड़ाके से हुई हो, आज ये फ़कीर, मुसाफिर, बीमार, बूढ़ा ये दुआ मांगता है कि अल्लाह उस शादी पर लानत बरसा दे। होश के नाखून लोग मुसलमानों, 50-60 साल हो गए मुझे, और मेरे बड़ों को तो पता नहीं सैकड़ों साल हो गए, सुनती ही नहीं कौन। मालूम था कब्रिस्तान में हम लोग बोल रहे हैं। एक जिम्मेदारी ना होती तो मैं अपने होंठ सिल लेता और मैं तय करता कि मैं कोई दीनी गुफ्तगू इस नालायक कौम से नहीं करूँगा। नौजवानों, अपने अपने माँ बाप से कहना कि मेरी शादी में फजूल खर्ची नहीं होगी। उठाओ नौजवानों हाथ। कौन नौजवान कहेंगे शाबाश, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हें ज़िद करो, तुम कहो कि मैं बाइकाट कर दूँगा, मेरी शादी में फजूल खर्ची नहीं होगी, मेरी शादी में लड़की वालों की तरफ से जहेज़ नहीं आएगा, मैं कमाऊँगा, मैं 12 घंटे ड्यूटी दूंगा, मैं कमा कर अपने घर में डबल बेड लाऊंगा, AC लाऊंगा, फ्रिज लाऊंगा, डिनर और टी सेट लाऊंगा,
سب لاؤں گا، لڑکی والوں سے لڑکی کے سوا کچھ نہیں لوں گا۔ وہ اپنی نازوں پالی بیٹی میرے حوالے کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی احسان ہے؟ میں جہیز نہیں لوں گا، میں فقیر نہیں ہوں، میں یتیم نہیں ہوں، میں اپاہج نہیں ہوں، میں معذور نہیں ہوں، میں چلتا پھرتا ہٹا کٹا نوجوان ہوں۔ میں کماؤں گا اور اپنے منہ میں لقمہ بعد میں رکھوں گا، پہلے اپنے ہونے والی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھوں گا۔ یہ مزاج مسلمان نوجوانوں کا ہونا چاہیے۔ اگر ان کی ماں لالچی ہے کہ جہیز آنا چاہیے، اکثر یہ عورتوں کی لالچ ہوتی ہے اور لڑکے بھی اس میں پھسل جاتے ہیں۔ لڑکوں کو چاہیے کہ ماں کے پیر پکڑ کر، ماں کے قدموں پر سر رکھ کر اس بات کی خوشامد کریں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میرے گھر میں جہیز نہیں آئے گا، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے گھر میں جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا۔ میں پہلے شادی سے پہلے بھی پورا سامان گھر میں لاؤں گا اور شادی کے بعد جو کمی ہوگی وہ بھی پوری کر دوں گا۔ اپنی ہونے والی بیوی کو راحت کا، جنت کا احساس دلاؤں گا، خود بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنی پیاری بیوی کو کھلاؤں گا۔ لیکن امی، جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اتنے درد کے ساتھ رمضان کے جمعے میں یہ باتیں جو کہی گئیں وہ جہاں تک پہنچیں گی اثر کریں گی۔ سب سے پہلے یہاں جو آپ براہ راست سن رہے ہیں یا دنیا میں کہیں پر بھی یہ پیغام ایک مسافر کا پہنچے گا، ہر گھر میں اس پر تذکرہ ہوگا، مشورہ ہوگا، مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین، آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہے اور امید ہے کہ آپ کو ذرا کچھ نہ کچھ تو ضرور احساس ہوا ہوگا۔ جو بنیادی باتیں جو کہی جا رہی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، کسی کو لان اور تعان کرنا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو بد دعا دینا مقصد ہے۔ مقصد ہے کہ ہمارے اندر جو ہے کہ احساس پیدا ہو جائے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں۔ آپ حدیث میں دیکھیں، ایک حدیث میں آتے ہیں 5 حقوق ہیں، ایک حدیث میں آتے ہیں کہ 6 حقوق ہیں۔ ان حقوق کے بارے میں ہم تحقیق کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ دین کی کوئی بھی ایسی بات جو آپ سنیں تو کوشش کریں اس تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے۔ علماء کرام سے رابطہ کر کے آپ اس کی تحقیق کریں۔ خیر، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور اس کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہو، آپ کا جو مشورہ ہو یا پھر آپ کا جو نظریہ ہو، آپ پلیز کمنٹ میں بتائیں تاکہ ہمیں تھوڑا حوصلہ افزائی بھی ہو اور ہم اپنے کنٹینٹ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، اور وقت کی ضرورت کے اعتبار سے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہمارے معاشرے میں ان کو ہم لوگوں تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو ضرور آپ شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔